ہر اچھے کام کو اس نے خراب کیا اور تالے لگائے۔ بھائی اگر بدلہ لینے ہیں تو کوئی اور کام کرو نا، سیاسی طور پہ آؤ نا، اپنے بندے پورے کرو۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے وفاقی حکومت کو۔ آج جو قائد اعظم کا مطلب تھا، جس کی بات عمران خان صاحب ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور ختم نبوت کی بھی وہ کرتے رہے ہیں، تو عملی جامہ جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے یہ جو روشنی کا مینار ہے، یہ ادارہ ہمارا سیرت اکیڈمی، جس کو شہباز شریف نے تالے لگا دیے تھے، ہر اچھے کام کو اس نے خراب کیا اور تالے لگائے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو بہترین ایک ریسرچ سینٹر میں بھی منتقل کریں، اور جو نیکی کے کام ہیں یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اور باہر سے جو اسکالرز ہیں وہ یہاں آیا کریں گے، ان کی رہائش کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں، اور ایم فل کی کلاسز کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے 100 کمروں کا ہاسٹل بھی بن رہا ہے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر یہ کام ہم نے آج ہی بات ہو کے، باقی ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، یہاں سے اٹھ کے پھر جا کے فیصلے کریں گے کہ اور دین کے حوالے سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں جس کا فائدہ آنے والی جنریشن کو ہو، آئندہ آنے والی قوم کو ہو۔ تو اس لیے اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ سوال کر لیں، سیاسی سوال نہ کرے نہ دین دا کام ہے، مطلب ہے آج صدقے دے طور تے دین دا کام کرو۔ اس کا بڑا اثر ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی، انہوں نے اپنے دور حکومت میں خطاب بھی کیے بہت ساری جگہوں کے اوپر، آج آپ نے اس کو عملی دروازہ اس کا تالا کھول کے ایک میں اعلان کر لوں، اور یہ دیکھیں جی، بڑا ضروری تھا کہ جو لوگ ہمارے اوقاف کے محکمے میں ملازمین کام کر رہے ہیں، آج تک کسی نے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کی ترقی کا نہیں سوچا۔ جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے صوبے کے اندر صوبائی خطیب ہیں جو خطبہ بھی دیتے ہیں، ان کا موجودہ سکیل 18 ہے، اس کو اپ گریڈ کر کے ہم نے 19 کر دیا ہے۔ اسی طرح زونل خطیب ہیں 17 ہے، ان کا بھی 18 کر دیے، ضلعی خطیب کا بھی 16 سے 17 کر دیے، سینئر خطیب 12 سے 16 کر دیے، خطاب امام 9 سکیل سے اپ گریڈ کر کے 14 کر دیے، نائب خطیب مدارس میں سے 7.6 سکیل کو اپ گریڈ کر کے 12 کر دیا ہے، اور اذان دینے والے جو ہیں 4 سکیل 5 سکیل کو اپ گریڈ کر کے 7 کر دیے، اور ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور 20 سکیل کو اپ گریڈ کر کے 21 کر دیے، اور اوقاف آرگنائزیشن کے تمام ملازمین کے لیے اسپیشل الاؤنس 15% اور 25% کی منظوری دی جاتی ہے۔ یہ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے لب بھی جائے، اور جس کے لیے پنجاب حکومت محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کو، اور ہم نے اس کی 30 کروڑ گرانٹ مہیا کر دی ہے۔ ماشاءاللہ، ایسے نہیں ہم کہہ رہے، پہلے ہم ہوم ورک کر کے ہیں اور گرانٹ کر کے ہیں، جس میں ہر سال 5 کروڑ کا اضافہ ہوگا، اور یہاں جو بھی اخراجات ہوں گے انشاءاللہ یہ دین کا کام ہے۔ یہ حکومت پنجاب جو ہے، یہ ہم نے ایسے قانون بنا کے جانا ہے کہ جو کوئی روکے گا اس کو شرم حیا تو پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں روکنے والوں کو، لیکن روک نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ سوال گندم کی جو بات ہے نا جی، دیکھیں کتنی زیادتی ہے۔ نہیں، پہلے بات سن لیں، پتہ کیا کیا انہوں نے؟ سندھ کو 2 لاکھ ٹن دے دیے، باقی صوبوں کو دے دیے، پنجاب نے بھائی کیا قصور کیا ہے؟ بھائی اگر بدلہ لینے ہیں تو کوئی اور کام کرو نا، سیاسی طور پہ آؤ نا، اپنے بندے پورے کرو۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے وفاقی حکومت کو کہ ہمیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو آپ بھوکا مار کے تو آپ چلا لیں گے ملک یا صوبہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ گندم کا ہم نے کہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دو، باہر سے کوئی منگا لے گا تو سستی میں ہو جائے گی، پھر آٹا بھی سستا ہو جائے گا، آٹے اور گندم کا ریٹ پھر اس طرح ہی طے ہوتا ہے نا۔ اور ہمارے 170 ارب دینے ہیں وفاقی حکومت نے، جس میں ہائیڈل کے ہمارے پروفٹ ہیں وہ بھی انہوں نے روکا ہوا ہے۔ تو ابھی کہتے ہیں جی کہ 10 لاکھ ٹن آپ جو ہے وہ منگوا لیں، لیکن اجازت نہیں دے رہے وفاقی حکومت ہمیں منگانے کی۔ یہ ایک بہت بڑا زیادتی اور المی ہے، اس لیے میڈیا کے تھرو ہم انشاءاللہ بار بار آپ کو یاد کراتے رہیں گے کہ یہ دشمنی ہے پنجاب سے اصل جو یہ کام ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ نے سیاسی بات سے تو آج کہا کہ
फेस करें, लेकिन इंसानियत पर तो बात हो सकती है। मुल्तान में नेशनल हॉस्पिटल में जो वाक़या हुआ है, तस्लीम की गई है वहाँ पर लाशों की, तो वहाँ की इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई है, तो क्या एक्शन करने जा रहे हैं? एक्शन उसके ऊपर हम रख रहे हैं और कल एक मीटिंग रखी है मैंने, जिसमें आईजी पुलिस और जो हम पहले इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है कुछ ऐसे केसेस निकल आएँ कि कहीं मर्डर तो नहीं है, ये जानबूझ के छुपाया गया है, और इंशाल्लाह इनको सज़ा मिलेगी जो भी इसमें। मेरी हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हो गई है, यास्मीन राशिद से भी बात हो गई है, वो भी कहते हैं ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। ऑलरेडी एक्शन लेकर उसको सस्पेंड किया है, जिसकी वो भी पता चल जाएगा। अच्छा जी साहब, इस्लाम में जो रियासत है वो माँ जैसी कहा गया, और माँ का काम होता है जो उसके बच्चे हैं उनको खाना फराहम करना, हर चीज़ की उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। इस वक्त पंजाब में जो आटे का बुरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, लोगों को आटा मिल नहीं रहा, हुकूमत कहीं नहीं दिखाई दे रही जिनको पता हो कि जो मार्केट में रेट क्या है, हर दुकानदार का मर्जी का रेट है, कहीं हमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो किसान है वो गंदम की बिजाई की तरफ जा रहा है, और कोई ज़राअत ऑफिसर आपके जो अंडर काम करना है वो हमें नहीं दिखाई दे रहे, उनको बीज फराहम करें या आने वाले मुस्तकबिल में हम इतनी गंदम प्रोड्यूस करें ताकि हमारी जो खपत है पंजाब की पूरी कर सकें। ये तो सर इस्लाम अब मुझे ज़रा इसका डिटेल से जवाब देने दें। जहाँ तक तो खाद और बीज का है, खाद जो इम्पोर्टेड है वो तो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, और जो यहाँ की खाद है वो हमने एजिटेट किया है जी कि यहाँ आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं ना, उसके ऊपर जो गैस दे रहे हैं, तो फिर आगे सब्सिडी वो दें हम, ताकि किसानों को वो सब्सिडी दें। और हुकूमत पंजाब 3.5 अरब की सब्सिडी उन्होंने रखी है हमने, वो हम इंशाल्लाह किसानों को देनी शुरू कर रहे हैं। बुझाई से पहले उन तक पहुंच जाएगी और बीज भी उन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, लेकिन ये हमारा अपना अरेंजमेंट। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, देखिए वो पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को और आटे को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं है कि हम डबल रिलीज भी कर सकते हैं, और फिर वो सारा इल्ज़ाम इनके लगेगा और फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इनके ख़िलाफ़, और वहाँ इनके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए। एक सेकंड यार, हाँ जी सर, महकमा सेहत की जानिब से तक पंजाब में पैराडोल का मामला हल नहीं किया गया। जब फार्मेसीज पे जाओ तो पैराडोल शॉर्ट होती है, उसकी वजह जब मैं आया 1.5 माह पहले, तो हमने सबसे पहले पैराडोल की बात की, तो उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही। फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पैराडोल कंपनी को मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि जो इंग्रेडिएंट है उसकी डॉलर की वजह से प्राइस बढ़ गई है, जब तक वो नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे देंगे। अच्छा, वो दो फादर और भी थे, मुझेदा बोर्ड का भी और कुरान बोर्ड का भी ऑफिस है, तो चेयरमैन साहब के साबित या हाफिज रशीदी साहब को जब हटाया गया तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया जी कि उन्हें गैर आईनी तरीके से हटाया गया, कोर्ट में चले गए, और कोर्ट ने ये सवाल उठा दिया कि ये जो आपने सारा मुजरिमा बोर्ड तश्कील दिया हुआ है इसकी क्या आईनी हैसियत है, वो क्या इसी तरह जो वो नहीं, वो बिल्कुल उसकी आईनी कानूनी हैसियत है। हमने असम्बली में बिल पास करके किया था, तो कोर्ट में जवाब दे दिया जाएगा। वो असल में एक सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी और काम को नहीं हम कोई रुकने दे रहे किसी को। लाहौर में 2 ऐसी जगह हैं, एक मुस्लिम टाउन का पुल जो अंडरपास है वहाँ पे, और एक ये धर्मपुर का अंडरपास है। वहाँ मंशियात फरोशों की और मंशियात इस्तेमाल करने वालों की इतनी तादाद है कि क्या लोगों को नज़र आ जाता है, पुलिस को नज़र नहीं आता, और मंशियात वो हम नारकोटिक्स वहाँ खड़ी होती है। नारकोटिक्स का बाकायदा महकमा अब वजूद में आ गया, और उसमें हम एक नई फोर्स जो है बना रहे हैं, जो रिसेंटली रिटायर्ड कमांडोज़ हैं आर्मी के, और हम उनको प्लेस करेंगे। और आपने देखा कि हमने तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए जब गाड़ियों में जाती थी ना, तो 14 गैंग हमने बस्ट किए थे, तो ये सारे उठाए जाएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें।
ये फरमाते हैं सूबे के अंदर जो है, इस सूबे के अंदर इस वक्त जो है बड़ा मसला जो है मुतासरीन का है, जो सोसाइटियों के हाथों जो है वो लुटे पुटे हैं और मातम करते फिर रहे हैं। हुक्मरानों को गाइड करने के लिए जो हमारी एमफिल की क्लासेस हैं वहाँ रिसर्च का काम हमने शुरू करना है मदीना यूनिवर्सिटी के साथ और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ कि हुक्मरानी जो हमारे खुलफाए राशिदीन की थी, हज़रत उमर की कुछ दौर था या बाकी अदवार रहे हैं जो बड़े अच्छे जो मजहबी हवाले से जो हुकूमतें रही हैं उनके ऊपर रिसर्च करके तो फिर वो गाइड करें उसको कैसे हम अपना सकते हैं मौजूदा हालात के मुताबिक। और साथ ही साथ जो सॉलिड काम हमने किए हैं उनके दफातर जो भी दीन का काम हो वो इस इदारे से ही हो और वो सारी रोशनी यहाँ से ही फैले। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जय्यद उलमा पर मुश्तमिल इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की जो कमेटी है और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को हमने रखा है और यहीं से हम फैसले फिर लेते रहे हैं। चाहे मुहर्रम के दौरान किसी जगह पे हेट मटीरियल लग गया तो यहाँ से उनको बाकायदा फैसले लेके तो फिर हमारी हुकूमत जो है अमल करती रही। और इसी तरह जो आइंदा चैलेंजेस हैं कौम को मुल्क को इत्तेहाद के अलावा इत्तेहाद के साथ माशी सियासी दीनी जो हमारे मफादात हैं और ये जो फ़रक़ाबाज़ी है और जो मजहबी वाले से भी नहीं ठीक और वैसे भी नहीं ठीक है, इस पर हमें कोई तवज्जो देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इससे ना मुल्क को फ़ायदा है, ना कौम को फ़ायदा है, ना आने वाली जनरेशन को फ़ायदा है। अगर आने वाली जनरेशन को फ़ायदा है तो वो हमने पंजाब असम्बली में कानून साजी करके जिसमें हमने बच्चों के लिए तालीम पहले नाजरा और फिर 12वीं तक तालीम ताकि उनका माइंड जो है उस वक्त पुख्ता नहीं होता, उनके माइंड को पुख्ता किया जाए दीन के हवाले से और उनके फ्यूचर के हवाले से और वो इस तरह जनरेशन बनेगी।